أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. La paix et réconciliation au Jama qui est à Namusulu, tending al doho al dingue al kumutani ho Mustafa Sawane. Hal konton barinya controla, hal konton misilme a controla. Hal konton commental jan ko hanyo hondalo silo kan silo mem mosratar mustaqima siloti. C'est dunia in sotanya di manfo al kiyamala. O me fo non dalon na ko na al hajigo dole je honna dole mo mbarngati na alifati al haji umaru jikin. Alay umar jikine abe majigrin pare par alfale mo inti nala sumo nyoya abe bendi betege ahadin yen abe diarim baringal yen abe diarim misilimo yen alfani hala kanu hala kitabo kanu ahankila kanu dino in nafasala dolum jahangaya kanu lalam wala hake wato be ni ngala wala hada le men masoto ala wala da kili wo kilin wala hada munafa mballem asa fo nyen jahanga kan ala fananna ala ko sa fahamu fangala kan to nyame wala ha munafa tara ala umar jikitne la wala hada bi nabe wala hada le kan wala hada men nabe na société kono mbe tahamala fe mbe jigila fe paren hakilon taku wala hada imbati wala hada dul la tambi jannu bar hambi nyaasi fata nyaasi faro memma ne mbar nga kima na musmal khalame asa hambi asen yile bula ko nga kan hakkile tulale parce que ngalon ne dunya jammo tambi suleti mbela banda jammenna ko men se taxalayti kanno ata hi condamné ku to dunya ja xamem bara edun ni mo ha fo yenki ha dabula imeta ha condamné to alkiyama don sini o kuma dole mu indi ni wole mu ribati ribai aben na société kono bi beteke aben na jahanga bungul kono bi beteke ke lolu ba kalama muso lolu ba kalama mene ba kalama edum ba baro la satara malon kamanyi ba fi fo le setra kalama e halon ko bara mem mo kamanyi mene dum ba ke kay dum ngalon kamanyi bari tulu me bagole yari ngafo yen hafo adabula saya seda konko e masuoto asa konko e masahoma asuna konko e mawato be edum ba fala ko tuma do ko menala dabula lale a menala dabula no wato dum watra ete tata eno problème tata ala mon kisila khuma ribain nyemu kuleti ahata ma se de chefa nita men si donto wakilina ni basarala e hakemelaka men di donto watanna ni basarala e hawadululaka e hani ni nasagi ni le mori baluti mbolu ke kan nyohon nabi beteke alay mardi kinne ko kesente ko ngata bula ashiyama bija na fululu men ba la jam e me muna fan sota to jabe se kasara aha example ta banki lema ba wolle la baro bar banki la kasaro sa mele jam milliard le mo avec la mento woto ntelmu misil moleti ku men sena ki ma nambaro te dunia jang hakima nambaro te alkiyama wodabulo la hafsa godi la bugo nyohon kun ha godo tajulo la imam menta ki hado lawo ka I hawoni wo sara fanna dati fana memela do fana biji be tabila lela ko riba le moti han kon sayen salinya le fana ma nimbe salila albo fana mela la da mutola nse ma fa salo to nyamenna akana ke kandila salo doronte hakko ma jigi hala wudi doronti aho fana kon sayele dimma ala wala da kuma siaman de ba kono conseil siaman de ba kono la nga kam musulu pousser la sila kendo de kan nyame nga nam musulu pousser sila kurungolu kan parce que siaman bije musulu se godo ta ke se muso bula godo dontola ha ka te fanga hajoti ha ke sila la dundante te ha ke kuluti wonta tadati barna be kala ku ge kan wala hafisa woto mbalni na ustad bulala na alifa bulala ni wala mo alhaji umar jikinnati wala hada en to mo riba amani alinga dabula ali tudumalo na karamo wala hawala hada bandula sena mo fa sotato mba fala jamabe ntenni aldoho aldingal kum tani ho Mustafa Sawane wala hada bembulu ibenare ni ala sonta ni ala ken menke kunna di titulu kunna di memma wala ba fahamla la adu bi tahsido fana jalale salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sitini on de la paix al konton ran no juma sal ko lañi al so contrôle barinya contrôle na aklinya contrôle kan contrôle tinenta contrôle ba fala len ko assalamu alaikum wa rahmatullah nabatu men ke nabatu almi taala do amen ka tahata jumo so hanju mo so elo hanju mo wura la ansar sal ko lañi anso alfoni sirabe ingire lenga tema abatulu almi taala nya do jabo wakatu almum benati amme wo hamme men be men na konto filol bola mal taala talam na konto filol bola almi kende adilam na sawante frelo alam ne man ngafar kele en fidawu ne molu alma silema alma jidide to men ko malam fanan to nan to lumbay balo nya alma ganin kalmatu shahadatu tara kalmatu tayyiba al-kalmatu tayyiba hadina kiralo contrôle mo Cheikh Mustafa Sawane bi kontona hormola ne bonya ane siti ustadulu siti khalifa ba manyina ko ane siti responsable alfat ba mino siti kono na conseiller malo ane nalu ni bari ngoni sinyo ni kanutelu siti ustadulu mba be kontona membe madigrin jawoja na contrôle ba be atable Cheikh Mohamed Jabi ma fo Portugal Madeira ba kontona Cheikh Ousmane Sisselo ani nyon lu min be citoyen kono abi contrôle mo alamu kala kan kilinti alamu ben ko kilinto alamu kala nyon faamlati contrôle mo masal ko la do contrôle mo alamu nabatul taala andun bolo afari alban ko nyima dimma barka ken so fa alto dengalo almu matilina nyen na dimbalu almu matilina nye almu faal fana matilina almu na limana ya sabatila almu na limana ya sabatila almu dingala limana ya folo la sabatu khaltala kilimbaya afania haramu abalu tonyala abalu halalula surfa ala men di mari wasadu ngoto kana mila ya halon fana ko dunya yi motam bi suleti babala sunte ni soole ta e khimira ko fonse wurala dun ni hawrala do khimira ko fonse soole le e kan to bi to hasine mira kama sinen konti la palula be bi tilingamento ni soole sita khimira ko fonse salfana sali ni salfana sali ko fonse fitro sali ni fitro sali ko fonse safu sali asafu ni vitro la kan ada badinga kan atara imposition let ni dia pala batula ibi la falla sallu la hake ki bi adresse la taala fa la ma commence fa bi nya ko to marigo jalla wala kufa farifuni qabla an tabuduni farifuni qabla an tabuduni alul lan janal be batula ni ba ala taala batula ha ke safo iko ala taala fa bi nya ko tole iki nya be ka annaka tarahu iki te fa nya be ala taala fa illam takun tarahu fa innahu yarak ni te manyan taala ala taala ke nya bi telale so fa na longonya ni bala patule kanilo afar la sallu saldronde khasa takbiratul ihram ke qiblu ko tota fatiha karanga soro la kan otronde de iqi sondo mede ala taala la hakke ki belori mari gole nya ko to la foni sire ya nya ko to ibe min fola sol soro to ki bi adresse la ma emi ala be communiquer la o salo min jotti wala musaluti ikano salute be la kulunyare ibe salgulo kan ifate subo doron e hakilo sondome obe dula ko talto yarala ala mon kisloma inna salatu tanha anil fahsha wal munkar wal baghi salomu fementa samo kisi pimbuke ba ko lema ha
sutiya ala taala la ko walima alhasanatu yubna sayyiati barani malu se bara kurungolu nyor la fi sobo wala musaluti ni bate ko ne ake kine al taala be communiquer la ke be lori mari gole nyakoto abalu halalu la tonya fo riba sari na société kono riba mbajulo tala riba nakaramolu riba be sari na société kono abe sari nalu ma fala abe sari dul falu ma fala ba mo wala dimba be kumin kala na te malo eta alo ni ribiama abele sa fo ki te wate walu be kilin albe kilin fango eta halon njango membere bato ete bi sigila ki te betala Afrique ete bata kudu décider ete la muso ko woli kabi de mala wakata julota ete fa dunga lan kabi julo men tala wanya ko riba le mu hadasi kilinta hadasi keme hadasi fulala saji riba façon dol fa ben na société lu kono la fo minu ba baro la foni fa lu ado lu nya sife nyala ni kam o don to wuli kilinna ni nama sara edunga diamala ko riba le mu na kemele don to ma kemeni bilu la bole sara la na tuta karo mi ama sara wo karo fananta ho fanando ka fama o fananto ulube keri riba double riba na dimba lu ba utiliser kankende ke bi madamuta nim vacances lu sita ibe tala banque bulu ibata la mbolu fanam bulu minu la baro mo riba woti ni donto 10,000 la ni ba sara la 15,000 sara ni man 15 ni man fen sara karo minna ko karo wo fana alamani fana belali kanne ça fait double riba wo be keri na société kono jango dunta o tameta amuso na ke ha o maslanta ado amuso le siamam beji ni gate badu na kelle bulla kon kono ni la silo to be hadu silo be to ben na nyaadi te ke bulla itqalo musugo la kudo amendi bulonya o tajulo le tiri bale mu tono le baka ndubulu tono ko se tu sara wole tone alamanta hadema amasoni ya stadun ko tamanka hadum mento kulbe keri na sose kono kulbe mu kuleti kulne ala nyaska waje nyonna ala ngasla ala taala nya musumin bi kun ikana to hadun kuto alijama lungo sinin site na sobo nyonna dunia ento fa masoro mi interdit ka kana ke ikana so hadun woto itele sigiri nya bel wala to kitela to no kamma na akilolu alanga tonto fila alanga sila alanga kini na dimbaluma alanga kana dimba ke objet à utiliser pour profiter alanga fata dimbaluma tolo kuba ke lula dimba ya wandi muso kele sama to be haramuren ne wandi ke may wandi muso ma to imman kay wandi muso ma to ke nyala wandi kele se wandi muso ma to wandi muso la kuba ke alanga fata muso lu ma to la nga fata muso lu profiter la muso lu la nga fata muso lu utiliser la ke objet muso ke la kan khamat to muso ke la kan khamatiya muso ke la kan qafai bata baro nyin ke la baro be qalsarin alan kanan lo sallu kono la ngamuso lutia mato utiliser qible fanna de gudo minu dépenser la wonya siamam balbe je be takala taala julule la wujilo mo ribalati ibata la banque minu la banque lu bi taxer la khila tono la kan wala mo ribati ni don de kemela irabi kemeni bilu la sagima adan damal fa fanantema musul bo taala damal fanam beje mo fanan minu la baro mo
muso minul fana nin kelu labaru moti para be nin konto filo le moy fana be la gudu se kasara le nalu riba mu minti ika mo don to daskilin na kira daskilin nin talala sagi man de ika don to kemala kira kemenin bilul la sagi ala taala ko hila sallallahu alaihi wasallam o gudu wo ite min ba tale be dankarin min ba dile ma be dankarin min ba safela be dankarin barakanto fana no kuto hari musu ñogo min bi tombe na ki xata ji karsa ya ñinne se riba don to molma mol don to gudu la tono la kan ite min ba tombe na jima ifana ni nambaro bi ñogonna ifa dum fen dim fana to riba ame baraka riba munna bourse bes green riba la mum bourse de banque se gudu min na barat li ngokono la min se sanoni diamo la ji xila yele banque tilingo kono le se milliard lu soto tilingo kono la milliard se kasare ma berin bourse dam ta wonya la mo bomo ribale ti banque la gudu gudi bi don to la rila to no la kan ri don to 10 000 la ira 500 la kan ri don to 10 000 la ira 1000 la kan ibata riba ta ibata haramo ta umu ribale ti Allah taala kanna ton riba o do mole ma o be kondinne umu haramo lati ite min malon na ike na ma nyasi faye ni tata gudu te ratiyama ibata ifan nambare bati ke nambare ke beta la dépense la jamin to barkanta kilinto ni te ke la khata adi musuma ibata nambara allanga balu fangada wala ira kasabula ni tegalon ka sango inna ferenti de ngata vacances la kana juluta bank mai kana juluta mu fono ko kutam fanamma ika do abululla hadibulla kuni ba sarala ika kemelula kan et puis fanan karo kariben sarala ni man 100 euro sarakaro inna 50 euro le belala ke 150 euro la le sarala ojulul fanan be kerenne iri don to 100 gudula ko karo ibe 100 euro le sarala ni man 100 euro sarane o karo sa 50 euro la ka ite be banno julo sarala to majama ite ma kotolon na kilingo ni tato julo te hadi kele me hadi musulama ibata fan nambara ibata la taala tano ke ibata kila tano ke ibata la soso akonto filo le sitambi kallala aparul fana meno khalsala ikhabunne wala ikham gole la hijala ikham gole la vacances to bengala haramole mo riba mo haramoleti ite min batala riba de dendila min bi don tolala ani riba le mo min ba safela ani riba le mo min bi tumbe najima ridan danji do fana ni riba le mo albe ba kono riba masilantala la islam ku jox bale mo nalu ni min nalon dimansiama katani ra kele ra ni misato iri kola sa iri fanna sagi dama suma ira tagodo donto bank ma iri la tono laka ira tagodo donto musunyo ma iri la tono laka ira tagodo donto kenyo ma iri la tono laka agodo ni adi kela ma ibata nambaru do ablu ite weke walgi amalon sini albe so korosiano la agodo ni adi musulama ibata nambaru nyini fanye ibata dungri ba kono ariba o min jotu nya algi amalon sini mimba la baraka anita mimba tala budula albe nambara ala mun kisla o ma riba safela fa mimba safela fa fana nata nambara alul la fital tul min be gudu don tala mogol ma 1000 euro ki 1500 na sagal ma kala to no alun te to no la albe kasara la le ala tala fa la dalu la mot o me ko to bo gudu de bande gudu min to wala se bugi kodo min jakko sebo ribanta to wala se bugi wodo gata nyawo nya ala tala se wala bugi barakola to riba mani ala nga so riba la habinna kilingolo alanga sila ala tala nya riba ko nyi min janti alanga kata nga nyai ni ngama man sebaji jalla wa ala handale kullukum rawa kullukum mas'ulun an rayati bebe na no lela ikani nya takwila dimba adun kuto aliyama no sini men se kay yang guti nambaruti kita la dunia to no nyin kamma iri nya takwama ko ba abite de mala
nami ñoolu keta fenneti la kantal fengal la muy te la kanta I xamuso min kanu dunaya yin to hadi alyamal won sinin ina wala fananga wuli siratis lolu ngo alhadu arjanna kono ala mo kilambe yen na musulu wala musulu ni min aduna hayato yinke alyamal won sinin arjanna wala musul semiya boyto lefe min no hakela ya maru mutastilin wala ha mutasare ngo kayma mutat fulala ikhima jani ke luyen isabarita algiyama lungo sini arjanna horom musulu min mambo dunya endo ifananse mila dunya to muso nginu le mamin khima jani ke len dunya to go ento sokto nin tano fanga bi buluka ngaluma tulo min besar le bulo ma jani dano le bi buluka ma wo tasul min joti wulu semila wulu malgiyama lungo sini iki fananga le famma iko dunia musulu min je barala bi de mirala be manière do le kele fanga le ma grande beauté lu be manière lu kele fanga ko ri fanna kenya wulu fanar janna musulu semila wulama min no khat bulu majanita kabritula tulo sarte nya taga daluma arjanna musulu semila wulna fanama arjanna pata musu muleti ni koko kesiaman lebe musu bulu arjanna kesiamo musu siaman ni koko musu siaman nebe ke bulu ni koko musu siaman nebe ke bulu arjanna musu siaman enza tarle bulla ite fala musu fa mom ba kala ma fa ko musu siaman bi bulu man ke ko dunya non kiliya ni non kiliyante no bare arjanna musu bulu min be ala balaren horokel bulu wulu musulu ti minu semila dunia muso inu ma minno afutu sareng lalo oto item ke ikana ita muso wotuge hadun kuto algi amlo sini min sa tor kita dunia tono nyin kamma inya bala betala riba tala abadi lema abel be kulu kila ile diri intala kantala min sa sobo kulula mo nal kaftal se katala be nyom matlin khay nyol lal tala la siluka khay nyol sobo kulula ala tala amenu haramu hiko kila amenu ko ki haramu ariba mani tumo be me ko kumati sito tumo do lana metanalu manje alon ko suglo kenya al baray me ina no jannan ilino di la pe ko mbala me kanne harim man kanna bo alkana mira ko kula mude inante mbala me kanne mo be me ko mat baray na me tawatu kuntu ngolun sen kanna bo pare alma hakiltu ko min benna société kono adole mo intide riba nimmin seno kumala kan ila londu layra la kuma kan parce que tulu sada mutale bari ustadu lebele sito kono na ulama ulu fuqaha balu min senyin ko veteno min muribati kanya sifam goluye kana ko je ngandi ama musulu bele mbulula ila hadamadinya man kunto janya e manyin fa musoto min fa muribati bedun na ko duluto imalo woto fonga katale nyi la kanta ni pato dindingo man min lo amalo ke ba ko to le safa ni manyin dimba ya fana betenne surtout mo min la hayato nyalate balo nyalate keta franci ko inti iman ku fahamun alfa folo minu tambitala ko to iman sigi majlisillah iman na merke hatta hota hadum mo bulu mo min fananna fahamo manjang ulufulu kafringo min be kala woto be jamana la kan ko be bi yere sate ko sala banyadi ala mon kislawma mbawoto alan kana ina nyonko alan nga nyoy lubula indul be jete be kudul kele malo ni galo na nya sifate altala si kande sadabula na kilingolu kana nyokon jalagi mo mammin la malo abi ala sagan nabi sagalu sago
fonga nyogo ili bula wulela ngande bet kono to dia nyogo mo kulula ustado minu la foro se sama irafo asiyama ne be kala bi yonnal be kubal kala nye be kubal kala salu kono la agudo sotonya ni gala saga adobe je ateri ba yinna mo se julo leta ni wo julo ta bitugo abe baro minna halala baro wo astawo dum riba julo sarato ika halalo nyini ika ta do haramo to o be haramo ne na kilingalo ita bare halalo la ika ta riba julo ta ika halalo ke riba wo julo sara iba sara la nyamin na fana ni kuri te ma sara be tambila do la kay bulu wonyale bank ful fana betenne bank lu ika kanga min sara karo ni ma sara ise do ka fama mol ben na société l'économie be gudu dunne ni homo e mol bulla ul fana be bar la wonyale agudu sala bugule sala bugina sita jando metule abata bugi marigo sabe kasara sa barako bato asedun kuto me nyaaje mimma me tanya wolo asta tenne fo nyaaga wol be nyaaga sari alan katanga kana mila gudu made afon mbe planga tracé la fonse godo sotonya minna godo ni ba sotola katera halala godo le soto jage ya bala muinti ha godo nyini haramo la ki ba dom la halala silsila gele ka ibati fama jage ya bala muinti ha godo nyini halalu la ki ha don haramo to ni ho ke bati fama jage ya musena wati ala taala la sereyango iri ko dum wala ni tamata ala taala la sereyango ma ika halalo minine halalo ko ne sa do moy halalu la haramo mi mu haramo ti kan se nyala de al taala fa gadala lorano ko haramo ala tindite nyokon kan nalu kana kawama haramo le mo min dimbi bulla na manke haramo te halalo le mo adomo halalu siluka ala si ben sababa ma kana nyogon manene kanyogon na dunku to kon na tono kama musulum fennu le timinu akanga protéger nalu nimbar musul be dun kusiya manu to bi konto filu kan le bi dunna to ani nyalom balia kulu nyaaje balia bari muso manke fendi mo si profite minna a exploiter muso mu fenne ti ka protéger muso mu fenne ti asede maro kele badde maro ha kesilo ti mimbeloren ala taala silo kan ana fanga da wala yira kamma ata minno ala taala ka man kula jon kan foi se minno ala nga hakiltu manipulation bestiari société nimba créer lanza musul le kanya tongoti ningudi bodula la mu samele nalu musul le benyato musul be gudu inji to le nyadi asia mambeje secret nimbato ribale mu sitaju leta ya kuba minu fana mu ala taala ntiku parce que musosi kuba ke ikana ta jamato ya kuba ke je ke fanga besgirim bungala 10 euro konto filo bola ita fanga minja kele wonya qabila do bi tel modo bi ta qabilo kono 10 euro konto filo bola kite beta ali lola be ta kuba ke la jamato ko mo wala afo karza batenke ita minja kele wonya kana nyon nene defanya fala moye barajinti yato ibe angule sutulato barakal saruma barakal salini muso sana bole koka ikata ke ikela dinyanta to barajinti yato haru kete wulu na luleti ani wulufa ni be fu kele yen kateri kele dinyola to ike kana fo ki iman kan bala ni ma ke inani baba yande no odru wante ke fananye barni ba kala la bunya tarato al habena to al ko nyon fa amatu ala lafta wala kila lafta wala wala fana musuluti min se mo na fa dunya akhina fa al kiyama no muslimin betilo min nabi ta har nal ni wulu ba dol be kere nabi dingo la al kiyama ko xammentila
ala taslu minnati kila taslu minnati wa hammenti la idingol lokuto ito lefta minna reki tono ala ko idingo ha du ibulla ha soto nyawuma ante mayini kal kon fili balati ali yamal ngosini jonse en kanu ita takar janna idingo takar jahannama jonse en kanu baba takar jahannama ita takar arjanna alamun de mala ammatili ni kuma ta ta siya ni ngamin fona gata min nasi haketu nyala annabi ma fo mo kontro na fo la ngasilam fan ngoti dolle mo na hakili ngoti dolle be nyon kan dolle mu société kili ngoti be siti lu kono la ko alagi amal ngo sinin fal tala sen be la ka fu jannatul firdaus kono barbaro min se mo wala dun jannatul firdaus kono sanni ngante siti duwa bala no baro wol fananke wala sen nafa habi allah subhanahu wa ta'ala sabu jama sago cheikh mustafa mbata ko mo danta bula l'union kono la ndinke sahalle madi jikinne ni ben na siti kono jannatul firdaus siti kono na siti karama olemu patala ko mo danta bula na union kono la avec wala siratu nabi sallallahu alaihi wasallam mawdo sarat fulu mugiya avec wala wulaka wabi dingira wala mo ala sakan sakalu sago min tata ko mo fa min manni ala yalu si hakke dunya mala wulo kam ma bare ngala wulil ala ko nimmi malo ngafo ko tan wala tigi xalo ngafo ko tan wala fanamu foko tan wala mu muso mo wuli kilini ma to kala ma to la hafsa wa beti ke mo wuli kilini ma to muso la ma to la hafsa wa beti habi Allah subhanahu wa ta'ala اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من اهل النار اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع وما تفرغنا من بعد وتفرغ معصوم ولا تجعل فينا ولا معنا سقيا ولا مطردا برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين وعلى المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم وعليكم السلام وبركاته kubarka ala marjo jikinde kubarka ala monni sima yala ala monni jato kende yala ala mo fembodi to me ngasiya itifananti ala kana iko moto kulunya londo lala ala nya silan ala mbarin ke bana musubalu mbataw la hadala me ali jana men name atel la halon silen la hakam men kala ke baba ta faliya na jahan ka kambala memori bati bata fonye ngakam musulu matilin na nyamen na nga kan ide mala nyamen na nga kan loli fe nyamen manka utiliser la mbata obeme wala hadal bembulu inshallah al fala wala hadal bembulu men se mo holu masilan barni ko masilan do nyama nene masilan don te to nyama masilan do le mo ala ko ise dunya yin soto iman fo al kiyamala hasine nyasigi wo wala hadal bembulu wala hadal binare inshallah ne usman la wala hada fanan binare salo kunya be kontine kan wo kan wala hada jambalemu waxtu binala le ati inshallah bientôt binala ne 4e partie ni alhala ni hafale ko ntende mo aldo ko aldinga de kum daño Mustafa Sawane ali ngambudo du nyombulu ali nga ke kilinti ali ngambori nyohon hakuma ali nga ngakiltun dingeluku ali nga hakiltun dingeluku ali nga nasalulu ki waxtu to ali nga siginyo hakuma kanta harakata kafiro leti wala mu hafaliyan ko ntende aldo ko aldinga kum daño ko Mustafa Sawane salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh albi wal hadakuta ni alhalani insha Allah